Pababa. Pababa, pa ganun. Yan. Harap ang baywang, saka balikat mo doon. Yes. 2. Yan. Kamay. Yan. Yan. Tusok, yung ganyan. Tusok. Tusok nga, tusok kasi dyan. Tusok. Yan, yan. 3, balik doon ha. Ganun, parang chop doon ha. Chop, 3. Chop! Nakaharap yung baywang sa kabalikat doon. Baywang, nakaharap doon. Balikat, nakaharap doon. Okay. Yan. 4, tusok. Yan, 5, sa gitna. 5. 6, tusok. 7, chop. Chop. 8, chop. Okay, 9, pinch sa likod. 9. Dito ang harap. 9. Ikot ka. Dito ka pipihit. Dito. Di ba, nandun ka. Dito ka pipihit. Yan. 9, kaliwang kamay. Kaliwa, yan. Harap ka dito. Harap yung balwang mo dito. Balikat, yan. 10, tusok. Oh, 11, babalik dun ha. Babalik dun si Chop. 11. Yan, ganyan. 12, tusok. 13, doon. 13, doon na. Yan. 14, tusok. 15, chop sa leg. 16, chop sa leg. 17, ikot dito. Baliktad na sa may baliktad. 18, tusok. 19, balik doon. Baliktad ka, yan. Paa mo, baliktad. Ano? Baliktad. Yan, 19. 20, tusok. Oh, 21, balik dito. Pow. Yan. Okay. Okay. Tingnan mo. Example ng Tingnan mo kung meron. stick. Okay. And Hindi ba